माँ आज संडे आम स्कूल छुट्टी चल ना माँ आज आम समुद्र बुलिबाकु जिबा। छुट्टी हेउ हो तोर बुलिबाकु चिंता। अच्छा हो चल जिबा। बंचाओ बंचाओ मते केही साहाय्य कर। माँ माँ तुम्हें शुणी पारुच किए कांदुची ना? हाँ रे माँ मु भी शुणी पारुची निश्चय किए विपद रे पड़िची। चल तो पाखकु जिबा। एमिति कथा ही सेमाने कइंच पाखकु आसिले आउ कइंच को पड़िथिबार देखि ताकु उठेले। तते बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ी तो पाई आज मोर जीवन बंचीगला। मु अनेक समयरू एमिति ओलटा ही पड़िथिली केही भी मते साहाय्य करू नथिले। तू जदि आज ठीक समय रे आसी नथांतु मो जीवन चली जाई थांता। हेले कइंच भाई तुमे एमिति ओलटा ही पड़िलो केमिति? मु किछि समय पाई समुद्ररू बाहर को आसीथिली। सेतेबेले गोटे चिल मते देखी मते खाइबाकू ता सांगरे नहीं गला। मो कौनसी मते ता पाखरु खसी एइठी पड़ीगली। सेबेठी मो ओलटा ही पड़ीजी। चढ़ी तू ठीक समय रे आसिलु बोली मो जीवन बंचीगला। तू मो सांगरे आ मु तते किछि उपहार देबाकू चाहूची। ना ना कइंच भाई मोर उपहार दरकार नहीं। तुमको साहाय्य करि पारि मो अनेक खुशी। नाई चढ़ी तू मना करनी। तू उपहार न नेले मो मन भारी दुख हेबो। आसमा सांगरे। तापरे चढ़ी कइंच सांगरे गला। कइंच समुद्र भीतर को जाई गोटे शंख आनी चढ़ी को देला। चढ़ी ए शंख हेउची जादूर शंख। तू ए शंख को घरे नहीं रख। ए शंख तते विपद समय रे साहाय्य करिवो। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद कइंच भाई। राक्षसी माँ मते दर्शन दियो राक्षसी माँ। तो मोर अनेक दिन जाए पूजा करिचु मु तो उपरी खुशी। कह तते कौन दरकार? राक्षसी माँ मते एमिति शक्ति दियंतु जेमिति सबु चढ़ी मते डरिबे आउ मोर गोलाम हे मोर सबु कथा मानिबे। ठीक अछि मु तोर से इच्छा पूरा करि पारिबी। हेले सेथिपाई तते किछि करिबाकू पड़िबो। तू एबे ही जंगल भीतर को जा आउ जो चढ़ी छुआକୁ तू प्रथमे देखिबू ताकू आनी मो पाखरे बड़ी देबू। सेते बेले मु तोर सबु इच्छा पूरा करिबी। ठीक अछि राक्षसी माँ मु एबे ही जंगल भीतर को जीबी आउ चढ़ी छुआ धरी आनिबी। एही तो मिलगला मो शिकार। एई मिठू छुआ प्रथमे मो सामना को आसीची माने याकू ही मु राक्षसी माँ को पाखरे बड़ी देबी। हा 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 एबे मु एमानको पछे पछे जाए। सांग तू तोर सब जिनिस किଣି सारिलु? हाँ हाँ मु भी किଣି सारिली। चल बे घर को जिबा। अरे सांग चली चली आसिला परी मते भारी थका लागुची। चल बे ऑटो रे घर को जिबा। ऑटो अंकल हमको घर को नहीं जाओ। अरे अरे एमाने तो चली जाउचंती मु तांको शीघ्र धरे। एमिति कही पिसाची ऑटोर पछे पछे गला। से मिठू छुआ को धरिबा पाई ता घर भीतर को भी गला। सेठी से मिठू छुआ को न देखी चित्कार कला। कुआड़ी गला से छुआ एई घरे से पसितिला। ए मिठू कह से छुआ कुआड़े गला? मते से छुआ दरकार। ना ना पिसाची मु तते मो झियो को देई परिबिनी। जदी मारिबो मते मारी दे। ना 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 मते केवल तो झियो दरकार। आज तो मु जाउची हेले काली पुणी आसीबी। तू जदि मते तो झियो न देबो ताते तो मारिबी। तू तो झियो को जोटी की लुचई की रखिथिले भी ताको खोजी मो सांगरे नहीं जीबी। एमिति कही पिसाची सेठारु चली गला।
ତାପରେ ପରେ ମିଟୁ ଛୁଆ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମା ମା ତୁମେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲ? ନା ରେ ମା, ସେ କେହି ନୁହଁ, ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାତି ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମା ମିଟୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇର ଝିଅକୁ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କୁନି, ମା କୁନି, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ ମୋ ଝିଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲା। କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଚଢ଼େଇ କାନି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋ ଝିଅକୁ କିଏ ନେଇଛି। ତୁ ଏବେ ହିଁ ମିଟୁର ଘରକୁ ଯା ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଇ କିଛି ପତ୍ର ନେ, ମୋ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରିଛ? ମା, ତୁମେ କୁନିକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ? ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ କୁନିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଏ ସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାରି, କାଲି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ତତେ ଘରେ ନ ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଜି ପୁଣି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗରିବ ଚଢ଼େଇର ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ସେ ପିଶାଚିକୁ ଦେଇ ତୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଆଜି ତ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ନା ନା ପିଶାଚି, ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଅନି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରଖିଛି। ତୁମେ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଅ। ମୂର୍ଖ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ କେବଳ ତୋ ଝିଅକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ତୋ ଝିଅକୁ ହିଁ ନେବି, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଛୁଆକୁ ନୁହଁ। ସେଇଠି ରହିଯା ପିଶାଚି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ପତ୍ର ତୋ ଉପରେ ପକେଇଦେବି। ଏଇ ପତ୍ର ଦେଖି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବୁ ଏସବୁ କୋଉ ପତ୍ର, ଆଉ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଏ ପତ୍ର ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଏ ପତ୍ର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯିବି। ଯା ଯା, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯା। ପିଶାଚି, ଭଲରେ ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ଆଉ ଦିନେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୋ ଉପରେ ପତ୍ର ପକେଇବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତୋ ସହ କ'ଣ ହେବ। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମିଟୁ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆର କ୍ଷତି କରିବା କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲ? ଗରିବ ବୋଲି କ'ଣ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଜାଣିପାରୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କୋଉ ମୁହଁରେ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଝିଅର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସବୁ ଜାଣିବି ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲୁ? ଗୁଡି ବି ମୋ ଝିଅ ପରି। ନିଜ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ଠେଲି ପାରିବିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ, ବିପଦ ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ଏଇ ପତ୍ର ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି ତୁମ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଶାଚି ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ଯାଏଁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରୁହ।